Terima kasih untuk waktu ini. We thank you for your presence. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Whenever we worship you, Setiap kali kita menyembah Tuhan, you bless us. Engkau akan memberkati. You feed us. Engkau memberi kami makan. You fill us with your Holy Spirit. Engkau memenuhi kami dengan Roh Kudus. Thank you for the Holy Spirit. Terima kasih untuk Thank you for your word. Terima kasih untuk firman-Mu. Know the truth will set you free. Kita akan mengenal kebenaran akan Where the memerdekakan. Spirit of God, Dan di mana ada Roh Tuhan, there is a liberty. di situ ada kemerdekaan. Father, thank you, Lord. Terima kasih Bapa. In Jesus' mighty name I Di pray. dalam nama Yesus. And everyone say, Dan setiap kita berkata, Amen. Amin. Please be seated. Silakan duduk saudara, volume saya bisa dinaikin dikit supaya saya nggak usah teriak-teriak. Ya, Yeah, please increase the volume here. Volume. So my voice is okay. ya. Kayak kalau punya ini kayaknya bassnya terlalu. I bring greetings from Tabernacle of Holiness Malaysia. Saudara, salam dari Tabernacle of Holiness Malaysia. Good to see you all again. Saudara, senang ya bisa ketemu lagi. Yeah, praise God. Some of the faces very familiar for me. Ada wajah-wajah yang saya udah kenal, ini sudah hafal saudara. Ibu Elise, I think Bonami. Ibu Nami ini ya, Butin. Ibu Tin. Ibu Tin, yeah. I know her very long ago. Udah kenal lama katanya. Praise God. Today I'm going to share something very important. Saudara, hari ini saya akan share sesuatu yang penting sekali ya. Some of you want to know what is the word for this year. Ada antara Anda yang kepingin tahu ya firman atau pesan Tuhan untuk tahun ini apa ya? Many pastors have given, many prophets they have given a word for you. Ada banyak sekali pastors maupun nabi-nabi yang sudah menyampaikan pesan bagi kita. So receive it. Jadi kita terima saudara. Don't reject it. Jangan ditolak ya. But at the same time, Pada saat yang bersamaan, I also want to encourage you saya juga kepingin loh menyemangati Anda with this word tonight, with this word this evening. dengan pesan pada sore hari ini ya. Take with me the book of Genesis chapter 14. Saudara, Kejadian 14. Kejadian 14. I believe the Lord going to bless you tonight. Saya percaya saudara, Tuhan akan memberkati kita semua ya malam ini. God will bless you. Tuhan pastilah akan memberkati kita. If you believe, you can say amen for that. Kalau percaya, kasih bilang amin dong saudara. Hallelujah. Can somebody read that? Okay. Chapter 14, Genesis chapter 14 verse 18 to 20. 18 sampai 20 saudara, 18 sampai 20, 14, 18 sampai 20 ya. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Okay, here we see when Abraham carry the seed or the prophecy, the promises from God, and he came to the land of Canaan. Jadi saudara, di sini kita lihat ya, Abraham waktu dia akan terima visinya Tuhan, dia kemudian pindah sampai ke Kanaan. He faced a lot of challenges. Dia sudah menghadapi banyak sekali tantangan. Many years he waited many years. Dia sudah menunggu tuh sampai bertahun-tahun lamanya. Sometimes when we receive word, a promise, a prophecy from God, 1 year, 2 years, sometimes we forget about it or we will never believe on it. Saudara, kalau kita terima nubuatan Tuhan ya, atau janji Tuhan saudara ya, sudah setahun, 2 tahun, kadang-kadang kita udah lupa atau kita nggak percaya lagi. But Abraham, even up to 25 years, he believed the word. He because his faith is there. Saudara, tapi Abraham ini setelah 25 tahun dia masih tetap percaya loh sama Tuhan saudara, karena imannya ada sih. It is impossible. Padahal kan mustahil ya. Even Sarah almost give up hope. Bahkan Sarah sudah hampir udah putus asa lah ya. Because in the age of 75, karena pada usia 75, when God spoke to Abraham, waktu Tuhan bicara sama Abraham, of course they will feel, wow, the Lord going to bless me.
with a baby. I'm 75, my wife is 65, but the Lord promised that God can give a baby. Tentu mereka kan excited ya saudara ya. Waduh, Tuhan udah janji mau kasih anak ya, sekalipun aku usia 75, Sarah 65, tapi Tuhan janji kasih baby. Of course, they will celebrate and tell everyone, I'm going to get a baby. Next year, I'm going to get a baby. Pasti mereka Very cerita kan ke orang lain kan, Tuhan mau kasih aku baby loh, Tuhan mau kasih aku baby. Oh, you shame me, right? You tease me, right? You will see lah. Next year, I'm going to show you a baby. Kamu dulu kan permalukan aku nggak punya anak. Coba kamu lihat ya nanti ya, Tuhan udah janji loh, ya kan kamu ngejek aku kan. Abraham always watch over her. Terus si Abram ini selalu merhatikan Sarah, saudara. The stomach become big, no? Ntar kalau perutnya gendut sedikit, Maybe sometimes she eats something, she feel vomit. mungkin kalau dia pas habis makan sesuatu dia mual gitu, saudara. What will happen is, what Abraham think is, are you pregnant? Sorry. Nah, kalau dia udah kelihatannya kayak agak sedikit mual gitu, saudara, langsung si Abram kan langsung gini, kenapa kamu udah hamil ya? Kan dia rasa kayak gimana gitu. So they are very excited. Jadi mereka itu kan jadi semangat sekali, saudara. 1 year, Setahun, nothing happened. nggak ada apa-apa. 2 years, 2 tahun, nothing happened. nggak jadi apa-apa juga. Now they started to worry a little bit. Sekarang mulailah agak goyah gitu. The same people always they started to ask already, Abraham and Sarah. Orang-orang juga pada tanya sama Abram sama Sarah. Because of that, Sarah now, maybe even Abraham called for some people, come, we invite you for a wedding or birthday function or anything. Maybe Sarah would say, no, I don't want to come. I'm malu lah. Saudara, jadi mungkin saja pada saat ada tetangganya itu yang punya mengadakan pesta pernikahan, mengundang Abram sama Sarah, Sarahnya udah nggak mau pergi, malu, ntar diomongin di situ. The nature of the people always, when somebody they don't have children, never married, they would like to tease them or look them down. Sebab saudara, kalau yang nggak punya anak biasanya itu sukanya itu dipermalukan gitu loh, dianggap kayak diejek gitu loh, saudara. Abraham never accused God. Tapi Abraham tidak menyalahkan Tuhan. But the seed, remember, listen to me very carefully. Coba Anda simak. The seed which God put in him, spoke to him, he's still carrying the seed. Nah, benih yang Tuhan sampaikan kepada dia, ada di dalam dia, Tuhan tuh masih terus akan berbicara kepada dia, masih dia bawa terus tuh. It's never dead. Nggak mati loh benih itu. Whatever the promise given by God to you, saudara, apapun janji yang Tuhan sampaikan kepada kita, the prophecies, yaitu nubuatan, the promises, janji-janjinya, that is something like a seed. itu seperti benih. Those who are sitting here in this room Nah, tonight, bagi saudara yang duduk di sini, each and every one of you, setiap daripada kita, saudara, you are carrying a seed which is from God. kita itu membawa benih yang asalnya dari Tuhan. But we should pour out water, Tapi mesti kita siramin, put saudara. fertilizer. Kita kasih pupuk. We should not ignore about it, reject it. Jangan didiemin, saudara, atau ditolak. Wait patiently. Kita tunggunya sabar In His ya. time, Nah, waktunya Tuhan, you just believe God. percaya aja sama Tuhan. God have His own time to come and make the seed to grow. Karena Tuhan tuh punya waktunya sendiri, saudara. Tuhan akan melawatnya, membuat benih itu tumbuh, bertunas. God sent Melchizedek Tuhan kirim Melkisedek from Jerusalem. He went to bless Abraham. dari Yerusalem. Dia itu datang memberkati Abram. He came from Babylon, Dia itu datang dari Babel, saudara. Mesopotamia, right? Yeah, he came from there. Dia datangnya dari sana. Yeah, he came to the land of promise. Dia datang ke tanah perjanjian. How Melchizedek know? Kok Melkisedeknya bisa tahu, saudara? Those days don't have a WhatsApp, Twitter, handphone. Pada zaman itu kan belum ada WA, belum ada Twitter, belum No ada CNN, HP. BBC. Nggak ada berita-berita CNN atau BBC. They are so accurate in hearing from God. Tapi mereka bisa akurat sekali loh dengar Tuhan. I want to tell you something. Nah, saya mau sampaikan sesuatu ya. You don't think yourself, Jangan mikir bahwa diri kita the ini, God who spoke to Abraham, the God who spoke to Melchizedek, oh,
they are very holy, they are the powerful God. God, today saw this world, God won't speak to us. Jangan kita mikir saudara ya, Tuhan yang dulu bicara sama Abraham, yang bicara sama Melkisedek, mereka tuh orang-orang suci, sekarang udah nggak kayak gitu lagi kok. The same God who spoke to Abraham and Melchizedek. Saudara, Tuhan yang sama yang bicara dengan Abraham dan Melkisedek. Today, He is the same. Today, yesterday, forever. Dia sama aja saudara, hari ini, kemarin, dan sampai selama-lamanya. Even He can speak to you today. Dia bahkan juga bisa bicara dengan kita nih hari He ini. is speaking to you today. Dia sedang bicara nih sama kita nih sekarang. Only the problem for us, Cuman masalahnya sih saudara, we do not know how to interpret or hear whether this is the true voice of God. tapi kita biasanya sukanya, saudara, kita nggak bisa menafsirkan atau nangkep nih bener suara Tuhan bukan. That's why we try to teach you in the AOP. Makanya saudara, kita nih belajar mau mengajari Anda di dalam AOP yang akan datang, Academy of Prophets, bulan Mei nanti. Yeah, people like you, Nah saudara-saudara seperti when kita they ini, come to AOP, kalau ngikut di AOP within one day, dalam sehari saudara, everyone start to see visions and hear accurately. ini sudah pengalaman ya yang lalu-lalu. Mereka tuh mulai bisa melihat dan mendapatkan penglihatan, bisa mulai mendengar dengan akurat. Then only they agree. Oh yeah, God can speak to me. I can hearing very well. Baru kemudian bisa, oke ya, benar Tuhan tuh bisa bicara loh sama aku loh sekarang. Yeah, God can speak to us. Saudara, Tuhan bisa bicara kepada kita. We need to be sharpen our ears. Cuman saudara, kita harus mempertajam telinga rohani kita lah. Now God sent Melchizedek, you have to go. Abraham is coming, carrying the seed. Big vision. Nah sekarang Melkisedek itu diutus Tuhan ke Abraham, karena Abraham dia harus nemuin Abraham. Abraham itu membawa visi yang gede kata Tuhan. When Melchizedek came, Nah waktu he Melkisedek, blessed Abraham. God, Abraham, I bless you in the name of the God of Most nah, High. kemudian Melkisedek kan memberkati Abraham. Abraham, aku memberkati kamu di dalam nama Allah yang maha tinggi. Yeah, all the Jewish Nah scholars, semua ahli-ahli kitab Taurat orang Yahudi, they saudara, agreed mereka itu sepakat there is no other names of God above this name. This is the highest name among the all other our God's name. Saudara, nama Tuhan itu kan banyak ya, ratusan ya. Nah mereka semua sepakat bahwa nama ini adalah nama yang paling tinggi. Tidak ada nama-nama Tuhan yang lain yang melebihi tingginya nama ini. Our God, again, you heard a lot of names, right? Kita sudah dengar banyak nama kan. Ada Jehovah Rapha, Ada Jehovah Rapha, Jehovah Magdish, Jehovah Sekeno, Jehovah Rohi, Jehovah Rohi. Some more. There are a lot of names, yeah. Banyak nama Tuhan kan ya. Al Shaddai, Al Gibor, Al Nisi. Okay. Do you heard about his name El Elyon? Pernah gak dengar nama El Elyon, saudara? Yeah. Oh, praise God. Some of you heard about his name. Almost all of them. But many places I went and asked, Tapi banyak tempat ya saya tanya nih saudara. what? Come again? Apa Pak? El Elyon. El Elyon. Oh, it's the first time I've heard. Biasanya banyak yang dengar baru pertama kali saudara. I never see the Bible. Nggak terlalu populer mungkin In the ya. Bible, Di Alkitab ini saudara, God never mentioned this name. kan nggak tercatat ya nama ini ya. But Nggak. they wrote like they wrote God of Most High. Tetapi selalu ini apa namanya artinya Ya. Tuhan Allah yang maha tinggi sama. But the meaning of that name in the Hebrew language, they wrote in the Hebrew language, that's the one El Elyon. Tapi kalau dalam bahasa Ibraninya namanya itu ya El Elyon. Can everyone say together El Elyon? Mari kita sebutkan El Elyon. I'll never give you cult. Don't worry. I never give you cult. Saudara, ini bukan guna-guna, bukan jamnya, bukan aliran sesat loh ya. I'm going to show you. Saya akan tunjukkan saudara. The more you teriak, scream El Elyon. No, not now.
The more you scream El Elyon, Lebih sering kita memperkatakan, saudara, memperdengarkan El Elyon, the more you exalt this name El Elyon. lebih sering kita mengangkat tinggi nama El Elyon ini. I'm going to show you little while Saya akan tunjukkan sebentar lagi, saudara. what kind of a blessing is going to be through, is going to come upon your head. Saudara, berkat apakah yang sebentar setelah itu akan turun atas kita? So even the Satan, Saudara, bahkan setan ya, also the eyes of the Satan was upon this name. pandangan setan itu ada pada nama ini loh, saudara. He want to grab this name. Karena dia kepingin ngerebut nama ini juga. Yeah, see, the Satan doesn't want to mention other names. Setannya nggak menyebut nama-nama lain sih. Satan never mentioned God of Jehovah Rapha, jadi dia nggak sebutin nama-nama lain. You know Moses, Jehovah Mekadesh, you know Abraham, Jehovah Shekino. He never mentioned all these names. Setan nggak menyebut nama-nama lain, saudara. But his eyes Tapi upon pandangannya his name, ada which atas- called God of Most High El Elyon. ada atas nama ini Tuhan Allah yang Maha Tinggi El Elyon. Why? Kenapa, saudara? Why? Kenapa, saudara? Because he know Karena dia tahu sih, this is the highest name. ini adalah nama yang paling tinggi. There is no other name. Tidak ada nama lain. Yeah, because he know that. Isaiah chapter 14 verse 14. Yesaya 14 ayat 14, saudara. Ya. Yesaya 14 ayat 14. We can read. Yes, maybe you can read. Here. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Look at what the Satan says. Coba kita lihat nih kata-kata setan nih, saudara. Yeah, I will go to the high. Aku akan naik mengatasi He ketinggian. never mentioned I will touch, I will take the Jehovah Rapha, I will take El Gibor. No, he never mentioned all the other names. Dia kan gak nyebutin nama-nama lain. His eyes is upon this Karena pandangan matanya ada atas nama ini, because saudara. he know Karena dia tahu sih, there is no other name. dia ada nama lain. This is the highest one. Ini adalah nama yang This is tertinggi. number one. Ini nomor satu. This is the best one. Ini yang terbaik. He know the meaning of this name. Dia tahu arti daripada nama ini. That's why he tried to get this name. Makanya dia kepingin rebut nama He ini. said, Dia bilang, he tried to he think about it. dia pikir-pikirin. That's how God kicked him from down. Makanya, God saudara, up there from the down. Makanya dia diusir ya dari surga. Jatuh. Not only that. Nah, bukan itu aja. Even when Jesus preached in the synagogue, Waktu Yesus In one khotbah place. di there is sinagog one ya, guy possessed with the evil spirit. ada kan orang yang dikuasai roh jahat. And he saw Jesus. Dia lihat Yesus. He said, what do you know? Dia bilang apa, saudara? You are son of the Most Engkau High. anak dari Allah yang maha You tinggi. always go for this name. Selalu yang diincar nih nama ini, saudara. You always think about this name. Selalu yang dipikirin tuh nama ini. But for us, got no time. Tapi buat kita kok nggak punya waktu ya. We said to our wife, you know, if you know, I got nothing, you know. Ya kita bilang sama istri, kamu tahu aku nggak punya apa-apa loh. Sometimes we tell our wife, our boss in the company, you are everything. You are like my God, you know, because you can get double bonus. Saudara, kadang-kadang kita bilang sama bos, kamu kayak dewaku loh, karena aku pengen dapat bonus gitu, saudara. Jadi dibaik-baikin. Don't give the credential to anyone. Saudara, jangan kita kasih kehormatan itu kepada siapapun juga. Only He is the one. Cuman dia satu-satunya, saudara. Tell your boss, tell your wife, because of the Most High, you are with me today. Ya, jadi kasih tahu aja sama bos atau sama istri, karena dia yang maha tinggilah, maka kamu bisa begini. Even the angel Gabriel came and blessed Mary. You know what he said? The power of the Most High will be overwhelm you. Ya, saudara, bahkan waktu Gabriel datang memberkati Maria, dia berkatakan kuasa dari Allah yang maha tinggi akan turun atasmu. I'm going to show you certain points here. Ada beberapa poin ya, saudara, yang saya mau sampaikan. Whenever the Lord used this name, Kapanpun nama ini disebut, as
in the Bible, in the Old Testament, in the New Testament, many places God used, whenever God used Most High. Ya, sering kali dalam perjanjian lama dan baru Tuhan pakai nama ini ya. Every place where God used this name, all those places God did a powerful breakthroughs. Saudara, saudara, di tempat di mana nama ini disebutkan, selalu Tuhan itu melakukan terobosan-terobosan yang besar-besar. There are some places God used certain miracles and God used some names. Ada beberapa tempat Tuhan melakukan mujizat dan juga beberapa nama. But in the place where God do marvelous things, powerful things, you know. Tapi di tempat-tempat di mana Tuhan melakukan hal-hal yang powerful, saudara, yang terobosan gede gitu. There God used this name, God of Most High, di situ Tuhan El Elyon. pakai nama ini, Tuhan Allah Maha Tinggi, El Elyon. Not only that, Nah, bukan itu aja, saudara. and wherever God used this name Dimanapun Tuhan sebutkan atau pakai nama and did ini a powerful things, dan melakukan hal yang besar, by do a powerful miracles. dengan melakukan mujizat yang besar. Miracles means not like healing, you know, healing stomach pain, giving a child, not that kind of a miracle. Powerful supernatural things. Saudara, maksudnya ya mujizat itu mujizat besar bukan maksudnya sembuhkan penyakit atau kasih anak, bukan. Ya. Maksudnya sesuatu yang supranatural. This is above the supernatural. Dia tentang Even melampaui. the whole world speaking about that. Bahkan seluruh dunia pun memperkatakannya. Every place where God used His name, Jadi dimanapun Tuhan memakai nama ini, God have proved to the people that He is the God of Most High. maka Tuhan tuh sekalian membuktikan dirinya itu adalah Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Amen. 2025. Amen. Amin. 2025. Nah, tahun 2025 God will prove to you. Tuhan akan buktikan pada kita. 2025. Tahun 2025 Before end of 2025, December 31st, sebelum 31 Desember tahun 2025, the Lord, the God of El Elyon, Tuhan El Elyon itu, if you acknowledge Him, kalau kita perkatakan, kita akui as you start today, mulai hari ini nih, acknowledge Him. akui, saudara. Lord, you are the God of El Elyon. Tuhan, engkau Tuhan El Elyon. The more you exalt Lebih His name, sering saudara kita memperkatakan, mengakui the itu, more you acknowledge Him, lebih sering kita mengakui He itu, will prove to you. maka Dia akan buktikan kepada kita. He will prove to you Dia akan buktikan kepada kita that He is the God of El Elyon. bahwa Dia memang Tuhan El He Elyon. is the God of Most High. Dialah memang Tuhan yang Maha Tinggi. Satan doesn't like Saudara, setan gak suka, saudara, whenever you mention this name, kalau kita sebutin nama ini. whenever you say this name, Setiap kali kita memperkatakan nama if ini. your husband, Nah, kalau suami if your children, atau anak-anak, if they scolding you, kalau mereka itu menegur fighting kita, against you, atau mungkin mencoba bertengkar dengan maybe kita. sometimes you do not know what is happening. Kadang-kadang mereka kan, ya kita nggak tahu lah apa yang terjadi ya. Yeah, sometimes you do not know how the Satan try to attack the family. Kita kan juga nggak ngerti setan tuh pakai strategi apa menyerang keluarga kan. Don't fight back. Jangan perangi balik. Understand Coba pahamin within yourself. di dalam diri sendiri. When every time whenever you exalt His name, Setiap kali kita meninggikan nama ini, Satan doesn't like. iblis gak suka. The evil spirit doesn't like. Roh jahat tuh gak suka. You know why? Kenapa, He saudara? is jealous. Karena dia iri. I am the Most High. Aku nih yang paling tinggi. How come you say God is the Most Kok High? kamu mau ngakunya Tuhan yang I paling am the tinggi? El Elyon. Aku loh El Elyon. That's why God slapping. Makanya Tuhan hajar dia di What? usir. Satan? What? Apa setan? What do you think you are El Elyon? I kick you, man. Makanya ditendang keluar saudara dari Yeah, surga. that's how Satan came and fall down. Makanya setan itu jatuh ke bumi kan. Even he fall down, Waktu dia jatuh ke bumi, saudara, he would go after the name. dia bahkan tetap ngejar nama That's itu. why he said always that name. Makanya kita katakan. Not Satan should say the name. Bukan setan yang kita kasih tahu, kita kasih nama, God saudara. want you, your family, your children must scream in this name. Saudara, Tuhan maunya kita, anak-anak kita, keluarga kita lah yang mengklaim nama We ini. are the one always must say again and
Tuhan engkau itu El Elyon. This what I call, wherever the Lord mentioned His name, that place all God proof that He is the God of El Elyon. Dimanapun Tuhan menyebutkan nama ini, saudara, tempat itu pun nanti akan mendapatkan bukti bahwa memang nama El Elyon itu dia terbukti di situ. Most High God means Nah, Tuhan Allah yang maha He tinggi above artinya. everything, Berarti kan dia di atas segala sesuatu. above all supernatural. Di atas segala sesuatu yang supranatural. He is beyond all nature. Dia itu bahkan melampaui segala alam. He is above all man. Dia bahkan melampaui segala manusia. He is above all authorities. Dia di atas segala otoritas. He is above all governments. Di atas segala pemerintahan He yang is ada. most powerful. Dia paling berkuasa. El Elyon. El Elyon. He is the strongest person. Itu adalah yang paling kuat kekuatannya. Above this name, Di atas nama ini, El Elyon, El Elyon, God of Most High, Tuhan Allah yang maha tinggi. there is no more highest than Tidak this. ada lagi nama lain yang lebih tinggi, nggak ada. Not only God gave the word, but He also proved Himself in every place that He is the God of El Elyon. Saudara, bukan aja dia sebutin nama itu begitu aja, saudara, sekedarnya, tapi dia buktikan sekalian bahwa dia memang Allah yang maha tinggi. How many of you believe? Percaya nggak, saudara? How many of you believe? Berapa? Anda I percaya believe. nggak? I believe. Saya Before percaya. end of the 2025, Sebelum akhir tahun 2025, I'm telling you, saya mau kasih tahu. many saudara, years bertahun-tahun when I acknowledge God, kita itu mengakui when I exalt Tuhan, the name of God, meninggikan nama Tuhan. He have proved to me. Dia sudah buktikan pada He saya. have proved to my family. Dia buktikan pada keluarga saya. The same God, the God of El Elyon, Nah, Tuhan yang sama, Tuhan El Elyon He itu, has proved to other churches dia juga sudah buktikan kepada gereja-gereja lain that He is with me. bahwa dia beserta dengan saya. He proved to me, Dia buktikan kepada I saya, am with you. aku menyertai kamu. The same God Nah, Tuhan yang sama proved to me. juga sudah No, sorry. membuktikan, Prove to my enemy. juga membuktikan kepada musuh saya. Don't play with Pastor Johnson. Jangan main-main sama Pastor Johnson, I am with him. karena aku menyertai dia. Why I say this? Kenapa saya bilang begini, It's not saudara? only for me. Saudara, bukan cuma buat saya, God of El Elyon, tetapi Tuhan El the Most Elyon, High, Tuhan yang maha is tinggi, for all of us. adalah buat kita semua. If you acknowledge His name, Kalau kita mengakui nama if you itu, exalt His name, meninggikan nama, He will prove to you. dia yang akan buktikan. He will prove to your enemy Dia akan buktikan pada musuh kita that He is with you. bahwa dia tuh menyertai kita. He will saudara. bring down all His plan down. Dia akan menurunkan semua rencananya. Hallelujah. Amen. He will prove to you by that this year He will be proved by God, okay, that He is not a liar. God will prove to you that He is not a liar. Oke, jadi saudara, kalau kita sering ya mengakui hal itu, Tuhan itu akan membuktikan dirinya tuh bukan seorang yang suka bohong. Who is this Melchizedek? Nah, Melkisedek ini siapa, saudara? There are 99% of the Bible school scholars. Saudara, para ahli Alkitab atau Taurat ya, 99% dari mereka. They are commentary writers. Mereka itu penulis komentari. Yeah, they are Jewish people. Mereka orang Very Yahudi, high studies. yang melakukan pelajaran, mempelajari Taurat itu luar biasa. They got some scrolls, Dead Sea scrolls. Jadi mereka itu They got udah Qumran menemukan gulungan kitab, saudara, di Qumran. about Abraham, about Melchizedek. Ya, tentang Melkisedek ini. After all these scholars, they discuss, they do some survey, they agree. Nah, setelah semua ahli-ahli Taurat ini mereka mengadakan diskusi, mereka itu sepakat, saudara. Son of Noah. Anaknya Nabi Nuh. Yeah, so Noah had 3 sons. Nah, Nabi Nuh ini kan punya 3 putra, Shem, Ham, Japheth. Shem, Ham, dan Yafet kan. This Melchizedek is Shem. Nah, Melkisedek ini adalah Shem. Shem is the Melchizedek. Shem itu, yaitu sama dengan Melkisedek. Don't be shocked or confused. Saudara, jangan sampai Anda bingung ya. Because many pastors, Sebab banyak pendeta, even pastors, some theology school, bahkan ada ahli-ahli teologi, they have taught this.
Mereka udah memikirkan tentang hal ini. Even I also believe that. Saya juga percaya, saudara. Melchizedek is a picture of Jesus Christ. Nah, Melkisedek ini seperti gambaran Yesus Kristus. Jesus is the one Melchizedek. Yesus adalah Melkisedek. But actually no. Tapi sebenarnya Melchizedek is a true real person. Melkisedek ini manusia, benar-benar manusia sejati sebetulnya. He played two roles. Dia itu memainkan dua peran. One is kingly position. Yang pertama sebagai raja. He was a king of Salem. It means Jerusalem. Dia itu kan Raja Salem, saudara, Yerusalem. And another position he hold, priest, high priest. Nah, yang posisi yang kedua adalah imam besar. In the Old Testament, Nah, di Perjanjian Lama, only one man hanya satu holding pribadi these two positions. yang punya kedua posisi ini, That is Shem, Ya. son of Noah. yaitu Shem, anaknya Nabi Nuh. I wanted to tell you again, explain again. Saya akan jelaskan lagi ya. Melchizedek Melkisedek is ini not grandson, bukan cucunya, son of Noah. tetapi dia itu adalah putranya Nabi The Nuh. name called Shem. Nah, namanya disebut Shem. Shem is the Melchizedek. Nah, Shem ini adalah Melkisedek. Because all the scholars, Bible scholars, they agree with this one. Karena semua ahli-ahli kitab Taurat itu sepakat tentang hal ini. Saudara. Don't tell or accuse any other pastors if they say Melchizedek is a picture of Jesus Christ. Don't accuse them. Okay. Saudara, don't even accuse me also. I never give you the cult. Saudara, kalau misalnya saudara mendengar di tempat lain yang mengatakan Melkisedek sama dengan Yesus Kristus, udah jangan disalah-salahkan, saudara ya. Dan juga saudara juga jangan menyalahkan Pastor Johnson ngasih agama sesat loh. There are a lot of evidences for that. Sebab memang ada buktinya. Why God sent Shem? Kenapa Tuhan mengutus Shem? When Shem go and he said to Abraham, I bless you in the name of the God of Most High. Waktu Shem ketemu Abraham, dia bilang, aku memberkati engkau di dalam nama Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Because Abraham is almost give up hope. Sebab Abraham sudah hampir kayak kehilangan harapan. Sarah already give up hope. Saranya udah kehilangan harapan, saudara. They are already age old. Karena kan udah lewat lansia gitu Body ya. all become weak. Semuanya udah jadi lemah. So that's why now Shem, the Melchizedek, came to Abraham. Makanya Shem, Melkisedek ini mengunjungi Abraham. Hey Abraham, what do you think about this God? Menurut kamu Tuhan ini gimana? Yeah, why you worried so much? Kenapa kamu kok khawatir? Why your face all like this? Kenapa wajahmu kok kayak murung gitu ya? Yeah, sometimes you say yes, praise the Lord, but inside nothing lah, God never do anything lah. Ya kadang-kadang kita kan suka ngomong ya puji Tuhan, tapi dalam hati Allah. We come to church, we come to church for a sake, no other choice. Kita ke gereja ya karena haruslah, nggak ada pilihan lain. No matter how you come, nggak pedulilah saudara mau datangnya gimana. no matter what you think. Apapun pemikiran kita. That's why Shem want to make sure Abraham, I'm going to prove to you. Makanya Shem itu ingin memastikan kepada Abraham. I know this God. Bahwa aku ini loh kenal Tuhan ini. Why he said El Elyon? Kenapa dia katakan El Elyon? Why he said this God is a God of Most High? Kenapa dia katakan Tuhan ini ada Tuhan Allah yang Maha Tinggi? Because Shem, the son of Noah, he saw the created world before destruction. Saudara, sebab Shem ini adalah pribadi yang melihat dunia, bumi yang diciptakan Tuhan sebelum dibinasakan. Yeah, I never say he saw how God created. No. Saudara, saya nggak bilang bagaimana dia melihat Tuhan menciptakan, enggak. He saw the created world. Dia melihat dunia, bumi yang sudah selesai diciptakan Tuhan. The same time. Nah, pada saat yang bersamaan, after that, when God destroyed the earth with the flood, water. Setelah itu kan Tuhan membinasakan bumi dengan air bah. He saw very clearly. Dia lihat juga dengan jelas. Literally, I saw everything. Dia lihat semuanya terjadi. The whole world, the whole earth, seluruh bumi, alam semesta ini destroyed by the water. Dibinasakan oleh karena air bah. This is the destruction. Ini kan pembinasaannya. Look at how God destroyed this earth.
lihat gimana Tuhan membinasakan bumi ini. Sometimes we scared, Kadang-kadang bisa ketakutan. when kita. earthquake, Kalau gempa, saudara. when the trees all fall, Kalau pohon-pohon tumbang. when the water come. Kalau air bah banjir. Sometimes we cannot see, we will bankrupt. Kadang-kadang sampai pingsan, saudara. But he saw, literally, he saw everything. Tapi kan dia saksikan sendiri semua He terjadi. saw the people all, sinking in the water. Dia The lihat kan animals, manusia, binatang pada mati, semua tenggelam kan. all the mountains, trees are on the water. Semua gunung-gunung, pohon-pohon ketutup air semua. Nothing he can see. Dia sudah nggak bisa lihat apa-apa lagi. So Shem, son of Noah, he saw how God destroyed the earth. Jadi Shem ini menyaksikan bagaimana Tuhan membinasakan bumi ini. Number 3, Yang ketiga, Shem saw how God rebuild whatever destroyed by God on the earth. Shem itu kemudian juga menyaksikan bagaimana Tuhan membangun ulang, menciptakan ulang apa yang tadinya udah dibinasakan. Yeah, the Noah, Shem, Ham, Japheth, nobody, we can see the Bible, nobody go and ask the Lord, Lord, everything was destroyed. Can you recreate it? Can you rebuild it? Nobody asked that. Saudara, kan kita nggak baca di Alkitab bahwa Nabi Nuh sama anak-anaknya berdoa, Tuhan, tolong dong Tuhan, ciptakan ulang, ini sudah hancur semua. But Shem saw. Tapi Shem tuh He melihat, saw literally dia menyaksikan how God sendiri rebuilt everything, whatever destroyed on the earth. bagaimana Tuhan tuh membangun ulang segala sesuatu yang tadinya udah binasa. Not di only bumi. rebuild, Bukan cuma membangun ulang, He saudara. recreate. Menciptakan He ulang. proved to the people, Dia buktikan I am nih, the creator. aku pencipta. I am able. I am the most high. Aku ini sanggup karena aku yang I will paling rebuild tinggi. again. Aku akan bangun ulang. If the Lord sees something, whatever destroyed in your life, Saudara, kalau Tuhan menyaksikan ada yang hancur dalam hidup kita, whatever stolen by the Satan, apa yang tercuri oleh iblis, whatever destroyed by the apa Satan, yang dihancurkan iblis, even anything you lost, ataupun kerugian kita, kehilangan kita, not only your job, bukan cuma kerjaan, not only your finance, bukan cuma orang tua, not mungkin, only your business, atau bisnis, even physically, bahkan secara ini, tubuh jasmani kita loh, everything was destroyed. semuanya udah I am not sakit, able to sakit kan. produce any child anymore. Aku sudah nggak bisa punya anak I am lagi. not able to work anymore. Aku nggak bisa kerja lagi nih. Oh, I got this sick, I got this sick, I got this sick. Now I become old lah. I cannot do anything lah. Aku nih sudah kok sakit ini sakit itu. Sekarang udah tua nggak bisa ngapa-ngapain. If the Lord sees this thing in your life, Kalau Tuhan menyaksikan ini terjadi dalam hidup immediately kita, He will come. maka Dia akan turun. He will rebuild everything. Dialah yang akan membangun ulang He semuanya. will recreate everything. Dialah yang akan menciptakan ulang semuanya. If your kidney got problem, Kalau ginjal Your kita ada kidney is masalah, ginjalnya udah mati, your heart is dead, atau jantung, your liver is dead, atau your levernya, immune system is dead, atau sistem kekebalan tubuh. you know who is the God of El Elyon. Kita kenal siapakah Tuhan If you El Elyon acknowledge itu. that Kalau God, kita akui He Dia, will come. Dia akan He will datang. recreate. Dia akan ciptakan He will ulang. recreate your tissue, damaged tissue. Dia yang akan menciptakan ulang He jaringan-jaringan will kita. rebuild every nerve system in you. Dia akan bangun ulang semua sistem kekebalan He tubuh will kita. give you a new lungs or new Dia kidney. akan ciptakan paru-paru baru, saudara. That is God of El Elyon. Itulah Tuhan El Elyon. Amin. Abraham, 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 I bless you aku in memberkati the kamu name of the God of Most di High. dalam nama Tuhan Allah yang maha tinggi. Don't think He cannot. Jangan pikir dia nggak bisa. Even your bodies cannot work. Sekalipun tubuhmu sudah nggak Even berfungsi, you are so old, sekalipun kau sudah tua, He will prove to you. Dia yang akan He will buktikan. prove to you. Dia akan buktikan He can bless your child. bahwa dia bisa He will memberikan prove to you. anak. Dia He buktikan. will provide everything for your children's marriage life. Dia yang akan memberkati semua kebutuhan anak-anak. He will prove to you. Dia akan buktikan. He will rebuild back, bring it back all your property, your finance which you are lost. Dialah yang akan membawa kembali semua properti maupun keuangan yang sudah hilang dulu. Do you itu. lost your ministry? Kehilangan pelayanan. Do you lost your spiritual life, connection with God? Atau mungkin hubungan kita dengan Tuhan If you juga. acknowledge God, Kalau kita mengakui Tuhan, I'm an exciting man.
The Lord is speaking to you. Tuhan sedang bicara. The Holy Spirit want to tell you. Tuhan, Roh I Kudus never berbilang, here to tell you lies. saya nggak mau bohong sama You are saudara. about to in the beginning of 2025. Ini kan awal 2025, Before end of this year, sebelum akhir tahun ini. acknowledge God. Akui dia, saudara. Acknowledge in your life. Akui atas He is hidup the kita. El Elyon. Dialah He is El the Elyon. Most High. Dialah yang maha He will tinggi. come. Dia akan He is turun, going to rebuild back your ministry. membangun ulang pelayanan He saudara, will rebuild back every broken relationship. membangun ulang semua hubungan yang retak dengan yang Oh, He lain. is going to create something in your ministry. Dialah yang akan menciptakan sesuatu He is yang going to create baru, something what he lost in the family. menciptakan sesuatu yang hilang, I'm saudara. challenging you. Saya tantang Anda. I'm challenging you. Saya tantang Anda. 2025. Tahun 2025. It is your years. Ini tahun kita. It is your years. Ini tahun kita. Never give up hope. Jangan pernah putus Never asa. give up hope. Jangan pernah putus I asa. will build your business. Aku akan bangun I bisnismu. will bring it back your finance. Aku akan kembalikan keuanganmu. The more you acknowledge me. Lebih sering kita mengakui dia. Can you say one more time? Can you say one more time? Bisa kita ulangi lagi. Can you sekali say one lagi. more time? Sekali lagi. He is the God of El Elyon. He is the God of El Elyon. Tuhan El Elyon. Oh, you are sitting here. Kita duduk di You are sini. sitting here. Kita duduk di And sini. you are hearing the voice of God. Kita mendengarkan suara You are Tuhan. worshiping the Almighty God. Kita menyembah. I want to give a testimony to you. Saya kasih I want to kesaksian. show who is He. Aku akan tunjukkan dia itu siapa. Sam said, Shem. I have seen the created world. Aku sudah lihat dunia I diciptakan. saw the destroyed world. Dan juga dunia yang dibinasakan. Abraham, Abraham. I saw how he created and rebuilt the world. Bagaimana dia membangun ulang dan menciptakan Whatever. kembali apa yang binasa. Whatever Nah, apapun is juga destroyed by your enemy. yang sudah dihancurkan musuh Hallelujah. kita. Whatever saudara. this is destroyed in your life. Apapun yang sudah hancur dalam hidup Even kita. you destroy your own life. Atau mungkin kita sendiri hancurin hidup kita Because you sendiri. never realize. Karena nggak sadar sih. Maybe you made mistake. Mungkin kita udah berbuat kesalahan. No matter what happened. Apapun itu. Now you saudara. repent. Sekarang kita bertobat. Now you repent. Sekarang bertobat And ya. you acknowledge. Dan kemudian kita ngakui. Lord, I believe Tuhan, you are the God of El Elyon. Engkau tuh El Elyon. You are the Most High. Engkau maha tinggi. He will prove to you. Maka dia akan buktikan I will kepada come kita. and rebuild everything in your Akulah yang life. akan datang membangun Hallelujah. ulang Praise semuanya. God. Amen. Oh, Jesus Christ. The time is over. Where to Yeah. finish? Book of Daniel chapter 3 and chapter 4. Daniel Chapter 3, 3, chapter 4. Daniel 3 dan Yeah, you just write it down here. tulis aja enggak. Go back and read. Okay, I want to explain some certain things in here. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Nebuchadnezzar. Nebukadnezar, saudara. His name is Nebuchadnezzar. Namanya kan Nebukadnezar. It means. Nah, artinya Let me explain certain things to you. kita jelasin. I don't want you to miss this point. Saya nggak kepingin saudara kelumputan poin ini ya. Nebo means Nah, Nebu itu artinya is an idol. itu kan nama dari kayak berhala gitu ya. Whenever he said Nebuchadnezzar, I am Nebo. Setiap kali dia menyebut dirinya itu, aku ini Nebu, Nebukadnezar Nebu. What he trying to say to the people, Nah, maksud dia bilang begitu kepada rakyatnya. to whole Babylonian people. Ya, kepada orang-orang di Babel. Nebo means is a god, Nah, Nebu itu nama dewa, not El Elyon. bukan El Elyon, saudara. It's a idol god, Tapi nama berhala, fallen angels. yaitu malaikat yang udah jatuh. So Nebo means Jadi Nebu itu artinya, every time whenever he mentioned the name Nebo, it means what he trying to say is Nebo is the one, this God is the one who preserve my kingdom. nah, setiap kali dia mengakui namanya Nebu itu, dia bilang, dewa inilah yang melindungi kerajaanku. For the Babylonian people, Nah, untuk orang-orang Babel, the name of the Nebo, nama Nebu itu, yeah, the idol of the Nebo, itu nama berhala ya. it is the symbol of the
wealth. Itu adalah lambang kekayaan. Whenever he said Nebo, I am the Nebo, I am Nebo. Setiap kali dia mengakui aku ni Nebo, aku ni Nebo. Nebuchadnezzar tried to claim himself, tell everyone, to the whole world, that I am the Most High. Nah, setiap kali dia mengakui nama itu, dia tuh seperti memberikan suruhan orang semua itu memperkatakan di seluruh dunia bahwa dialah Tuhan yang maha tinggi. When Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego hear this statement, nah, waktu Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego mendengar pernyataan ini, he cried. Dia kayak sedih ya, nangis He ya. went to the Lord. Dia menghadap Tuhan. He prayed to the Lord. Dia doa. Only in the Bible, Di Alkitab, the Old Testament, yeah. di Alkitab Only Perjanjian in the Lama, book of Daniel, hanya kitab Daniel, you can see Daniel mentioning again and again. Even Nebuchadnezzar also mentioned 14 times that God of Most High, El Elyon. ya hanya di dalam kitab Daniel itu ya, bisa kita melihat itu disebutkan nama Tuhan Allah yang maha tinggi itu 14 kali. Every day, every time, whenever when the people come, Nebuchadnezzar come, he said, I am the Most High. Setiap kali Nebukadnezar tuh di depan rakyatnya selalu bilang, akulah Tuhan Allah yang maha tinggi. But Daniel went to his room, he prayed, Lord, no, he's telling lies. You are the God of Most High. You are the El Elyon. I know you are the God of El Elyon. He prayed like that. Tapi Daniel tuh ya setiap kali dia dengar gitu, dia masuk ke kamar, dia bilang, dia kok ngomongnya aku yang maha tinggi, kan engkau yang maha tinggi. He came to Daniel. Kemudian He came to Daniel. Tuhan datang menghampiri Daniel. What is the problem, Daniel? Daniel, kamu masalahmu apa? Sorry, I think it's disturbing. We go back. Sorry, yeah. He went to Daniel. Dia nyamperin Daniel. Yeah, he said, what is your problem? Kamu masalahmu apa? Why you are like this? Kenapa kamu kayak gini? No, he always claim himself he's the highest. Abis ini Nebukadnezar selalu mengklaim dirinya paling tinggi. Daniel, do not worry. Daniel, jangan khawatir ya. I will prove to you. Aku akan buktikan. I will prove to you, Daniel. Aku akan buktikan sama kamu, Daniel. Even I will prove to your enemy. Aku akan buktikan pada I will musuhmu juga. prove to Nebuchadnezzar. Aku akan buktikan pada Nebukadnezar. I am the God of Most High. Akulah Tuhan Allah yang maha. You will see. Kamu akan lihat. He also will see. Dia akan The lihat. whole people will see. Semua orang akan lihat. You know what happened, the next days. Kemudian hari-hari berikutnya apa yang You terjadi? just go back, I think you know the story, right? You go back and read Saya again. tahu ada Chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4. Satu, adanya 1, 2, 3, 4. He made a statue and he called all the people, worship me, bow down before me. Kan dia bangun patung emas gede, semua orang disuruh nyembah kan, saudara. And people who never worship, he tried to put them in the fire and kill. Yang tidak mau nyembah kan dimasukin dapur api. The next day, Nah, hari the next day or next week, he make Nebuchadnezzar like an animal, making to eat the grass. Tuhan itu loh menjadikan Nebukadnezar seperti binatang yang makan rumput. Oh, the first day, Hari pertama. he's the king, right? Tadinya kan dia raja. You know how he walk? Caranya dia jalan gimana coba? Everyone said, Ya, semua orang kan kasih hormat, saudara ya. yeah, everyone said, oh, I don't know how to say it in Indonesia. Ya gitu lah. Everyone bow down before him. Pokoknya semua orang nunduk kan. Pride. Kan I am Nebo. Aku Nebo. I am the highest. Aku yang paling tinggi. Same like Pharaoh in the Old Testament. Sama kayak Firaun di Perjanjian Lama. Pharaoh also did the same. Firaun juga ngelakuin yang sama. Nile River belong to me. Sungai Nil itu milikku. The Egypt prosper because of me. Mesir itu makmur gara-gara Nile River prosper because of me. Sungai Nil lancar tuh karena He hold everything within him. dia seperti merangkul semuanya, The saudara. Lord told Moses, the Lord told Pharaoh, Tuhan bilang sama Musa dan juga Firaun, you think you are the creator. kamu pikir kamu penciptanya? Why there is a pride in you? Memang ada kecongkakan, I will sombong. strike you. Aku akan hajar I will kamu. throw you from the middle of the river to the wilderness. Aku akan angkat kamu, buang kamu dari tengah sungai Nil ke tengah padang gurun. Same thing happened to Nebuchadnezzar. Sama terjadi sama Nebukadnezar, saudara. Oh, you are claiming yourself you are the highest. Kamu
kamu ngeklaim dirimu kamu paling tinggi. Tomorrow, Besok you will see. kamu akan I will make you like an animal. Aku yang akan bikin kamu jadi kayak binatang. Wow, yesterday you walked like this. Kemarinnya sih saudara, dia sebelumnya jalannya The oke next day. banget. Besok The next day, kemudiannya in the saudara, class like this. dia makan rumput Like a loh. domba ya? Domba, kambing. Karena kayak dia Kambing kayak and sapi. peternak lah kayak. You have this kind of pride in you. Saudara, kalau ada kesombongan yang semacam ini dalam I diri see kita, many people have pride in them. saya lihat juga banyaklah kita punya kesombongan ya dalam diri And kita. some of the people they come and tell me, Ada yang datang bilang sama saya, Pastor, "Pak, my father, ayah saya my mother, atau ibu saya, what they are like very, very pride. mereka tuh sombongnya luar They say biasa. they are saying like Nebuchadnezzar. Kayak Nebukadnezar. Don't be like Nebuchadnezzar. Jangan jadi kayak Nebukadnezar. Many things in our life, you say that I am Nebo. Banyak hal mungkin dalam diri kita yang kita suka tanpa sadar mungkin ya bilang kita nebo. God will break it. Tuhan akan patahkan. God will bring it down. Tuhan akan. God will prove to you Tuhan akan buktikan that He is the Most High God. bahwa Dialah satu-satunya Tuhan yang maha God tinggi. proved to Daniel. Tuhan buktikan sama Daniel. Look at this. Coba kamu lihat. Now the whole world knows. Sekarang seluruh dunia jadi tahu. Before that he said, I am the highest, I am the head. Now he eating the grass. Sebelumnya kan dia ngaku dirinya itu yang paling tinggi. Sekarang dia makan rumput, saudara. There's another, I think the time is over. Okay, I'm finishing here. Ya, saya selesaikan sini. I got a lot of points. Maybe I finish with these three points here. Melchizedek, Shem blessed Abraham with three kind of a blessing. Saudara, Melkisedek, si Shem tadi memberkati Abraham dengan 3 berkat. Number one, Yang pertama, the blessing which comes from the heaven. berkat yang turun dari surga. Number two, Yang kedua, earthly blessing. berkat di bumi. Number three, Yang ketiga, the blessing which you can overcome your enemies in your life. berkat di mana kita bisa menaklukkan musuh kita. Abraham blessed Isaac Nah, Abraham memberkati Ishak with the same blessing. dengan berkat yang sama. These three blessings Nah, ketiga berkat ini contain 10 kind of a blessing. itu mengandung 10 berkat. It is written in the Bible, Tercatat sih dalam Alkitab, saudara. even in the book of Genesis. Di dalam kitab You Kejadian. can go back and read, yeah. Ntar kalau pulang dibaca sendiri. So these 3 blessings contain 10 blessings. Jadi ketiga berkat ini di dalamnya terkandung lagi 10 berkat. Listen to me very carefully. Coba ada simak. Number one, Yang pertama, blessing number one, berkat pertama, yeah, is the Lord's Melchizedek blessed Abraham. God will bless you with the heavenly blessing, Ya, yang heavenly dews. Tuhan akan memberkati engkau dengan embun surga, Yeah, like the mist come down. seperti kabut yang turun. Yeah, you know what is the meaning? Book of Isaiah chapter 55 says, Yesaya 55 berkata, how the mist come from the heaven, gimana kabut turun dari bumi, wet the ground, membasahi bumi, make the seed grow, membuat tanaman bertunas, give the seed to the sower, dan memberikan benih itu kepada petani, and give the penabur, food to the sower. dan juga memberikan makanan kepada si penabur. It means Nah, artinya, saudara, what the Lord is telling, yang disampaikan among these 10, okay, 1, 2, 3, among these 10 blessing, number one blessing is, the Lord says, I will feed you all your life, time to time, with my word. Yang pertama, saudara, adalah aku akan memenuhi dirimu sepanjang umurmu itu dengan firman-Ku. If you want to claim, inherit second blessing and the third blessing, listen to me very carefully. Saudara, kalau- Second blessing and the third blessing, Kalau kita ingin mewarisi berkat yang kedua dan ketiga, you must have the first, number one blessing. kita harus punya dulu yang pertama. That is the one you are doing right now. Nah, ini yang sekarang kita sedang lakukan. You are sitting here. Kita duduk di sini. God is pouring out His word. Tuhan sedang menyampaikan firman-Nya. Every payday, Setiap PD, every council, setiap konfer, every ibadah, setiap ibadah, every big conference. setiap konferensi yang Pastor besar. Johnson came, Pak Johnson datang, Pastor Melvin came, Pak Pastor Danny Raj came, Danny Raj datang, Pastor Sadhu from Semarang there, when he came,
everyone come and give you the Nah, word. semua datangkan menyampaikan firman. When you receive the Nah, word, begitu kita terima firman, that's how you can claim, inherit the second blessing, which is earthly blessing. ya, yang kemudian saudara, kalau kita terima itu, itulah caranya kita bisa meraih atau mengklaim berkat yang kedua, yaitu berkat bumi. You can inherit third blessing. Dan yang ketiga, berkat You know ketiga. what is the third blessing? Tahu nggak berkat You ketiga? will overcome your enemy in your life. Kita akan mengalahkan musuh dalam hidup No kita. matter what the enemy did in your life, Mau apa aja lah, ke musuh mau ngapain lah. don't worry, the Lord says. Don't worry lah, kata Because the Lord has spoken to you. karena Tuhan udah bicara kan sama The Lord kita. has told you. Tuhan sudah kasih tahu. God is speaking to you. Tuhan bicara Oh, the sama affliction. kita. You. God is telling you. Where are you? No matter what happened in the past. Apa yang terjadi Don't di scare masa lalu. here. Don't scare here. I never make you to scare. You will overcome your enemy. Aku akan mengatasi musuh. But acknowledge God. Ya, akui dia. He's the El Elyon. Karena dia lalu. He will bless you. Dia akan memberkati. He will prove to you. Dia akan buktikan kepadamu. Don't worry about your children. Jangan khawatirkan. Don't worry anak-anak. about your marriage Jangan life. khawatirkan pernikahan. No matter what happened in the Apapun past, yang terjadi di masa lalu. 2025, Tahun God will prove to you. 2025 Tuhan akan buktikan. He's going to prove to you. Dia akan buktikan kepadamu He is the El bahwa Elyon. dia itu El-Elyon. In this group here, Nah, di kelompok sini 1, 2, 2 rows. dua ini ada. There's something you have lost in your about your property. Something Ada yang hilang ya, properti yang mungkin I don't know who is nggak there. tahu yang mana. There is some problem in your business. Ada masalah di It can be a bisnis. property. Tentang It is properti about your finance. atau keuangan ya, But you are really so much worried about that. dan benar-benar bikin kepikiran. 2025. Nah, tahun 2025 Pak Suryanto take down their names, their pictures, and record it. Record it. amin. God will prove to you. Tuhan akan buktikan. God will show you. Tuhan akan tunjukkan. Don't worry. Jangan khawatir. Acknowledge yourself. Akui He is the God. He is the El Elyon. Tuhan El-Elyon. He's going to do something great before end of this year. Dia akan lakukan If you believe, sebelum akhir tahun. if you Kalau kita believe, percaya, saudara, You will see the glory maka of kita God. akan menyaksikan kuasa Tuhan. Father God, we thank you for the Bapak, glory of God. terima kasih We Tuhan. give you all the glory to you. Semua kemuliaan hanya bagimu. There are 2 persons here. Ada 2 pribadi di sini. You got so much pain in your stomach. Perutnya sakit banget ya. Perutnya Yeah, rasanya God going sakit. to heal you tonight. Tuhan akan sembuhkan malam ini. Some of you, Ada di antara you have saudara. a numb system in your leg. Ada kayak rasa kebal di kaki. Someone you have a pain in your chest. Ada yang Sorry, rasanya- in your waist. What do you call it? This one? Pinggang ya. Pinggang. Pinggangnya rasa sakit ya. Yeah, the Lord going to heal you Tuhan tonight. akan menyembuhkan malam ini. You lost your job. Saudara kehilangan kerjaan. Yeah, you are looking for a job. Lagi nyari kerjaan nih. Do not worry, the Lord says. Jangan khawatir kata Tuhan. How long you lost, you wait and wait and wait, you Sudah waste your time. Sudah lama nunggu sampai waktunya habis gitu ya. God going to repay it. Tuhan akan kembalikan itu. God will give you a good job. Tuhan akan kasih pekerjaan yang baik. God going to break the work of the enemy. Tuhan akan hancurkan pekerjaan God's going to musuh. restore your Tuhan akan- relationship, husband and wife relationship. Tuhan akan pulihkan hubungan suami istri yang mungkin If you retak. acknowledge Him Kalau kita exalt akui dia, Him tinggikan dia as the God of God Most High, sebagai Tuhan yang as the God of El Elyon. El-Elyon. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Father. We commit this time. Kami serahkan waktu. We thank you for your presence this Terima night. kasih untuk We hadir. thank you for your power, your presence, your gifts in this Terima night. kasih untuk kuasamu, hadiratmu dan None of the word going to be in vain. sebab firmanmu tidak akan kembali dengan sia-sia. Every word which you spoke, Setiap kata-kata yang I disampaikan, going to see. aku akan We going to see. kami akan We going to give menyaksikan. a witness and testimony to the people. Kami akan memberikan kesaksian kepada orang banyak. You are the God of El Elyon in our Engkaulah life. saja Tuhan. How you have proved into our life. Karena engkau sudah buktikan dalam hidup kami. Some of your enemies will come to know. Beberapa dari musuh kita akan tahu. The Lord said, Tuhan bilang, I will prove to your enemy, aku akan buktikan kepada musuhmu my hand is upon you. bahwa tanganku ada atasmu. Even tonight, Bahkan malam
ini. There is some kind of a fear in you. Ada rasa takut ya. By the time when you go and meet, you go to your working place, you go to meet the person. Pada saat engkau akan pergi berangkat kerja, engkau ketemu There is orangnya. a miracle is waiting for you. Ada mujizat sedang menantimu. There's a supernatural thing is waiting for you. Ada hal supranatural yang menantimu. If you believe, you will see the glory of Kalau engkau God. percaya, engkau akan menyaksikan kuasa In Tuhan. Jesus' mighty Di name. dalam nama Yesus yang Maha Kuasa. Amen. Amin. Oke.